Bien. Donc, quatrième partie, réduction selon les sous-espaces caractéristiques. Réduction, bien sûr, les sous-espaces caractéristiques. Ok. Bien. Donc, théorème. Un théorème très très important. Il y a bien sûr, tu fais la réduction de Jordan, les radicaux. Ok. Tu fais une jordanisation, tu fais au bien. On va prendre comme exemple, parce que tu fais la méthode dialogue. Tout simplement. Bien. Donc, soit F un endomorphisme de E. Et pour une caractéristique iscendie. Pose bien sûr pour une caractéristique iscendie. Sur K, bien sûr. Alors, il existe une base B, égale bien sûr les bases B1, B2, BR, ok? Ou BE est une base de N lambda E, bien sûr, sous espace caractéristique. Et BE est une base de N lambda E, ok? Alors, la matrice de F dans la base B, c'est qui sont bien sûr l'union des bases, les sous espace caractéristique, tout simplement s'écrit comme ça. Et diagonale par bloc. On appelle diagonale par bloc. Ok, matrice diagonale par bloc. On dit matrice diagonale par bloc. يعني بلوك واحد البلوك بحال واحد بلوك علبه شي حاجه بحال هكا بلوك يعني واحد الماتريس مبلوكي بحال كتكون كاري اتونسيون كاري بيان سور بيان دونك s'écrit comme ça bien sûr. Bien sûr, premier bloc qui connaît bien sûr diagonale, les lambda i ou le lambda 1, par exemple, premier bloc qui connaît diagonale lambda 1, au-dessus de la diagonale qui connaît des éléments quelconques, en dessous, voilà, au-dessous qui connaît bien sûr les zéros, tout simplement. C'est-à-dire matrice triangulaire supérieure, tout simplement. Matrice quoi? Triangulaire supérieure, etc. Deuxième bloc, les lambda 2 dans la diagonale, des éléments quelconques dans bien sûr triangle au-dessus de la diagonale et 0 dans le triangle au-dessous de la diagonale. Et etc. jusqu'à bien sûr dernier bloc, les reconnaît bien sûr lambda R dans la diagonale, étoile, c'est-à-dire des éléments quelconques au-dessus bien sûr de la diagonale, et au-dessous on a bien sûr les zéros. Et bien sûr les zéros ici et les zéros ici, tout simplement. Par exemple, des matrices, par exemple 1, 1, 1. C'est par exemple 2, 3, 4, 0, 0, 0. Par exemple, c'est par exemple 2, 2, 2. 1, 0, 1, par exemple 0, 0, 0. Ici par exemple 3, 3, 3. C'est par exemple 3, 0, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 3 par exemple, ici 0. Et les autres collent chez 0. Allez, bien sûr, matrice diagonale par bloc. Comme ça par exemple. Ok? Bien. Et bien sûr, ou bien sûr, le bloc, la matrice bien sûr carré appartient à M alpha I. Quand bien sûr matrice carrée d'entre alpha I égale à quoi? Égale la multiplicité de lambda I. Ok? Alpha I égale la multiplicité de lambda I. Bien. Donc, et bien sûr, ça, on appelle bien sûr l'endomorphisme induit, ok, par F sur le sous-espace caractéristique associé à lambda I. Bien sûr, la matrice de ce endomorphisme dans la base BI. Et bien sûr, c'est écrit comme ça. Bien. Donc, allez, pourquoi on a ça? On a parce que E égale somme directe de N lambda I. Lambda ici, quoi? R. Bien, on a qu'une dire la notation. Égale à 1 à R de N lambda I. Bien.
يعني هادي كتعطينا واحد الباص بي ا، هادي كتعطينا واحد الباص بي دو، هادي كتعطينا واحد الباص بي ار. دونك هذا كيعطينا واحد الباص بي، هاد البي اللي هو لينيو ايكال ا ار دو بي اي. اوكي بيان. دونك سيتادير كيفاش كنكتبوا الماتريس بيان سور كنكتبوها كوم سا. بيان سور هنا كيكون بيان سور كنحسبوا لي زيماج ديال لا باز بي ا، وكنشوفوا بيان سور كومبينيزون لينيير ديال بيان سور ديال نمسح هذيك الماتريس بار بلوك. كومبينيزون لينيير ديال بيان سور ديال لي فيكتور اللي كيكونوا دون لا باز بي ا اكسيتيرا. ici تكون بي 2 jusqu'à بيان سور ici بي ار. ومن مانيير بالنسبه لهادي بيان سور غنشوفوا بيان سور ليماج ديال بي 2 اكسيتيرا jusqu'à بيان سور l'image ديال لي فيكتور اللي كيكونوا بيان سور في لا باز بي ار. اور بيان سور l'intersection بيان سور on a ça car l'intersection بيان سور دو n lambda i inter n lambda g égale à égale à oui 0 quel que soit bien sûr i différent à g tout simplement. on a ça parce que يعني حسبت ليماج ديال واحد الفيكتور بي ا راه ما لقاش كومبينيزون لينيير ديال هادشي باسكو بيان سور الا كان واحد الفيكتور دون ان دونك راه كيتكتب بيان سور سوم ديريكت دي فيكتور اولا كيكتب سوم بيان سور دي زيليمون دون لي ان لامدا اي، ولكن هذاك السوم غيكون اونيك يعني هذوك لي زيليمون اونيك. سيتادير سوا x dans E à l'heure. Il existe unique x1, x2 jusqu'à x r appartient à n lambda 1 fois n lambda 2 fois n lambda r, c'est-à-dire x appartient à n lambda 1, x2 appartient à n lambda 2, xr appartient à n lambda r. Et que bien sûr x égale x1 plus x2 plus jusqu'à xr. يعني bien sûr tout simplement s'écrit bien sûr بطريقة واحدة يعني l'unicité bien sûr دي فيكتور. يعني هادو لي فيكتور اللي غنلقاو يونيك. هذاك الشيء اللي كنقولوا السوم ديريكت، راه هادشي اللي كيقصد السوم ديريكت. يعني لقينا واحد لي فيكتور كيتكتبوا بيان سور السوم باش يعطينا واحد الفيكتور دون او، هادوك لي فيكتور راه كيكونوا يونيك تو سامبلومون. هادشي اللي كيعطينا بيان سور السوم ديريكت. بيان دونك هنا بيان سور تكونوا فهمتوا من هاد التيوريم. بيان سور ديمونستراسيون راه كوم سا، يعني نحاول نديرها لكم هنا باش بلا ما ندوخكم بزاف حيت اصلا باينه. اوكي باينه باسكو اون بيان سور السوم ديريكت بيان سور دي سباس كاركتيستيك اي بيان سور لي زيماج بيان سور ديال لي باس بيان سور راه غادي نلقاو بيان سور لي زيمو. اي pourquoi ça il est quoi de triangulaire supérieur parce que quoi parce que la polynôme caractéristique est quoi est scindé. Donc on a P indice F est scindé alors quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à R, on a bien sûr P F indice N lambda et aussi scindé. Le cas scindé ça donc implique F lambda I ou la N lambda I et trigonalisable. Bien.